dešavanje. Svetlana Ceca Đolović u finom društvu na 23. spratu. Ceco, dobar dan. Bravo, Irena. U divnom društvu. Meni je veliko zadovoljstvo da predstavim jednog muzičara i jednog filantropa ili humanitarca, tako da kažemo, u stvari pre svega našeg čoveka u Americi. Moji današnji gosti, Luke Winslow King, jedan od najcenjenijih muzičara kada je muzika između bluza i džeza u pitanju. Znači, to sve nešto što je između ta dva muzička žanra, ovaj čovek je master za to i moći ćemo u to da se uverimo večeras na Kalemegdanu kada ima koncert, a zašto i kako, u okviru čega, pričat ćemo danas i sa njim i sa Jugoslavom Kapetanovićem koji ga je na neki način doveo ovde. Njihovo prijateljstvo je porodilo jednu vrlo zanimljivu akciju, to jest jednu vrlo humanu akciju i kampanju o kojoj ćemo danas pričati, zove se Blues for Balkans. Hi, welcome to Studio B. Good morning, glad to be here with you. Thank you. Dobro jutro. Dobro jutro. Jugoslave, na početku ću tebe da pitam samo malo o samoj kampanji. Znači, kako ste vi osmislili Blues for Balkans? Blues for Balkans, she's asking how we came up with the idea of Blues for Balkans. To je bilo upravo jedna reakcija na tome da meni vest poplave je trajalo nekih 10 dana da stigne u Washington DC-u. Glavni grad Amerike, ja sam tu već 26 godina, od 3. godine su moji otišli tamo. I ja sam morao da to čujem lično od prijatelja u Beogradu koji su mi javili za poplave, pošto stvarno je medija to jako loše pokriva. U Washingtonu, na CNN-u nije bilo na glavnoj stranici, danima uopšte nije bilo na glavnoj stranici. Tako da to je mene stvarno zapanjivalo, pogotovo Amerika koja je prošla Katrinu i poplavu Katrini. I'm talking about the lack of media presence in America. I ja sam onda krenuo malo po Fejsu da kačim slike Obrenovca, Doboja, šta se sve izdešavalo i tu je Luke video te slike i mi smo inače dobri neki lični prijatelji, malo smo proveli vremena s njim, ja i sa Esther Roseom u New Orleansu pred 2 godina. I on mi se javio da bi on želeo da napravi humanitarnu svirku u Washingtonu. Mi smo 6. juna napravili tu svirku u Washingtonu i to smo organizovali za 5-6 dana. 4 bendova i nekih 120 ljudi došli i tu smo skupili pare, nekih 100.000 dinara, $1.000, što smo uplatili u fond B92 za obdanište u Svilajncu. I onda posle toga još malo razmišljanja. Luke je inače saying how we did the Dukem concert on the 6th of June and then we started thinking about next steps. Da bi on u stvari želeo da napravi koncert po Balkanu, turneju po Balkanu. On imao nedelju dana off, to je trebalo da bude njegov, kako bi rekao, medeni mesec, u stvari bračno putovanje. On je to odložio i oni su rekli da će da nastupaju besplatno na Balkanu. I usto smo napravili taj Indiegogo sajt, to je indiegogo.com /projects Blues for the Balkans. I upravo je to nešto što ja mislim da sad od ove godine pa nadalje da ćemo sve više i više čuti za Indiegogo, za Kickstarter, za te sve stranice, da ti možeš preko društvene mreže svoje da isfinanciraš šta god hoćeš. Mi nismo ni bogati ljudi, mi nemamo te neke resurse, nemamo ni kontakte sa nekim većim kuća iz produkcije, tako da ti možeš $10.000 tako da skupiš da 1000 tvojih prijatelji daju po $10. I to je $10.000. $10,000 is 1,000 of your friends giving $10. Yep. I tako, cela ova priča je fascinantna jer ovo projekat u biti stvarno nekih 70, 80, 90 $90,000 ako stvarno razmisliš šta radimo. Pravimo, smo doveli jedan od najvrsnijih muzičara u Balkan preko okeana. Pravimo dokumentarni film, tu se moću da se zahvalim po Srđanu Radosavljeviću, on je režiser i producent Dizzy Desire Productions, to je grupa iz Londona, što isto ima veze sa Ivan Firčijom u Novom Sadu. I on je, ja sam rekao želimo da pravimo film, on je rekao ja ću besplatno ti pravim film. I tu smo isto za neke male sitne pare našli stvarno fascinantni snimatelje, Sašu i Belju i Pecu koji su vozili kombije i snimali i bacili helikopter da pravimo stvarno fantastične kadrove. I tako, i isto tako da imamo
Da ja sad završim, evo, skratim, evo, to je u stvari priča. Tako smo pokrenuli i tako smo, evo, sad ovde desno. Odlično. Tako. Evo, dakle, ovo je neki pretposlednji datum, tako da kažemo. Do sada ste bili gde sve i kakvi su utisci? O utiscima će da priča Luke, ali gde ste sve bili, evo samo da She's kažem. gonna ask you about your impressions, Yeah. but I'm gonna tell her where we were. So, so far. u nedelju smo bili u Zagrebu i tu da se zahvalim Gajeli Gottwald, ona je stvarno jedna fascinantna osoba koja je umetnično lice u Zagrebu. Ona je bila tu direktor HDLU, to ti je Hrvatsko udruženje likovnih umetnika. Mi smo na Trg žrtva fašizma, to je bila stara džamija što je Meštrović napravio, Meštrović paviljon. I tu smo ispred Meštrović paviljona svirali koncert. I to na svakom koncertu imamo kasicu prasicu i tu nisu neke velike pare, možda smo nekih 100 eura u stvari skupili, možda i manje. I to čisto simbolično da damo ljudima priliku. Hteli smo da te svirke budu besplatne, da već ne naplaćujemo nikome, da svako ko hoće i da dođe da čuje. Everyone who wants to come listen to your music can. The concerts are totally free, but we have the donation boxes. Posle Zagreba smo otišli u Sarajevu, tu da se zahvalim kafe bar Opera i Faruku koji je sredio tu priču. The concert in Sarajevo was fantastic. Isto smo sa Studio 8 imali jedan fantastičan intervju gde je Luke svirao prvi put ikada pesmu sa njegovim novog albuma. Posle toga smo išli za Banja Luku. U Banja Luki smo svirali u centru grada i tu Obrad Kesić koji je kao direktor RS Home Office u Washingtonu, on je to sredio preko Ministarstva kulture i prosvetljenja. Jugoslave, hajde da samo iskoristimo ovo vreme. Ajde, to... Da pitamo Luka još nešto da kaže. Luke priča, evo, idemo. Luke, sorry, just a few impressions on the tour so far. What did you see, and how do you compare the situation with the ones that you felt in the States during Katrina and everything? Well, first of all, I would like to just thank everyone in the Balkans, in Serbia and Bosnia and Croatia for making us feel so welcome. We've had a wonderful experience so far, and we're so glad to be able to offer our music to help with the situation and just to experience this wonderful place. We've had a great reception at all the shows. We weren't sure if people in the Balkans would be excited about blues music or Americans coming to play their own original music, but the reception has been wonderful. And like I said, it's a great opportunity to use music for as medicine, as we've been saying many times on this tour. There's a lot of medicine needed in this area for people spiritually and musically. So I think there are a lot of parallels between the floods here and the floods in New Orleans. I didn't actually experience the floods directly in Katrina. I had lived there before and after, but I saw many of my friends go through this. And this woman that we met in Doughboy yesterday was going through her experiences and saying Lidija it's like, Žarić. Lidija Žarić. that it's a very it's hard to bounce back from a disaster like this when you're fighting on two fronts. Her home is destroyed, and so is her business. You know, so Jugoslave, samo kratko prevod. Kratko u prevodu, Luke hoće da se zahvali svima na Balkanu što su nas ovako lepo primili, recepciju, i hoće da kaže da on koji živi sad u New Orleansu, on nije proživao direktno, nije živao kroz te poplave, on je tu bio pre i posle, ali on je bio u New Yorku i tu je gostovao izbeglice iz New Orleansa, su spavali kod njega mesecima. On se vraćao tamo da bude deo tog obnavljanja New Orleansa i upravo sad hoće da nam kaže za jednu Lidiju Žarić. Ona je direktor jednog kulturnog centra u centru Doboja u Bosni i mi smo s njom prošli kroz, if you want to tell us a little bit more about what happened with Lidija Žarić yesterday. And what really struck me, she was saying it was hard to get up and work every morning because she's sleeping on a cement floor in her place. So how do you have the energy to work all day if you can't rest? And I saw this many times with my friends in Louisiana too. If you don't have a healthy place to live and stay, then how do you go to work to rebuild your life every day? And she had so much joy. She said
people in her village, they're still crying 2 months later. But she cried for 2 days, and then she put on a smile and went to work. And I saw that a lot in Louisiana too. People laugh to keep from crying. Wow. Yeah. Upravo je Lidija Žarić koja je imala na dva fronta poplavu. U kući, da je kuća totalno njena poplavljena i taj centar kulture je totalno poplavljen. To je od 65. godine bilo u Doboju centar za film, za jugoslovansko dramsko je tamo dolazio, to su letnje bile festivali, sve, to je sve otišlo, to je sve kostimi, sve je poplavljeno. I da ona upravo na ta dva fronta se bori, da mora da spava na betonu, da dolazi na poslu i da ona kaže da puno ljudi su još uvek plaču u Doboju, da je ona plakala 2-3 dana i posle toga je stavila osmeh na lice, otišla na posao i ona već vidi, je rekla, ona vidi kako taj prostor što je prazan, što je poplavljen, sve je otišlo. Ona to već vidi kako će da se to obnovi, treba će 500.000 eura, da se to sve obnovi kako je bilo ranije, a ona to već vidi da će to biti. I zato je Luke rekao da upravo u New Orleansu su tako ljudi stavili osmeh na lice i da u stvari su se nasmeli da ne bi plakali. Da. Luke, let's play a song now. Okay. It will be it's the only medicine that we need right That's now. right. So That's let's play some song, and then we will continue with the conversation later on the radio. But let TV audience see you play and come to Kalemegdan tonight, right? Yes. Bitef Art Cafe. Bitef Art It's our Cafe. Serbian debut tonight, so I hope people come out to the Oh show. yeah, and you'll come back definitely. You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. It's such a long, long way back home. Oh, you can lean on me, sister. I believe you've carried too long. You can lean on me, sister. I believe you've carried too long. You can lean on me, sister. I believe you've carried far too long. It's such a long, lonely way to the other shore. Oh, we just lean in. Nerado napuštamo 23. sprat i radio, zaista uživamo u muzici i u svemu što Ceca Đolović radi u